Jomar Q. Napongo. He will receive SSLG Service Award E. Most obedient, most cheerful, most respectful, most cooperative, most friendly, and most helpful. Congratulations. Proficient Honor, Isaiah Cassandra B. Damas. She will also receive the SSLG Service Awardee, the Box Awardee, Amazing Attitude Award. So guys, ahanggi gawa si Marjorie Dari kay naghila ko nun ni ganina. Kay nagmahi ko na si Jang ano nga mauna sa ni eskwela. So ahara nang ibulag guys ng unsay rason nga sa ni eskwela. Another history slowly unfolds as the school year 2025-2026 comes to an end. For over 9 months, we have witnessed how these young individuals prove their worth to become members of this year's. We are your hosts for today. Welcome to NECA Emmanuel Academy Incorporated in the graduation rites and a moving up ceremony. Without further ado, ladies and gentlemen, with pride and honor, let us all rise as we witness the candidates for moving on and the completers of school year 2025-2026. Miss Leslie L. Espera. Mrs. Marilyn Ed Hagas, Grade 8, St. Vincent Ferrer Advisor. Kagalada to be followed by the opening prayer to be led by Mr. Razel Jinta. Distinguished guests, our school admin, principal, teachers, honored parents, elegant students, friends, ladies and gentlemen, good morning! Good morning! Today, are all gathered here to have the most indelible part of our lives so far. All of us are set to the Lumongo Jomar Q. Nicasio Julian Matthew. Sadsad Nico Gabriel C. Tomas Isaiah Cassandra P. Tampos ISO KS.
Doria H. Padilla, our school director, Honorable Nona N. Bulacoy, our school principal, Mrs. Lilia M. Kahid, our PTA president, Mrs. Josephine Balita, to our guests, visitors, parents, teachers, and to my fellow students, a pleasant morning to each of you. Like I said, my family is not financially abundant. I've heard people say, "Gamay naman ang benta." Yes, the school may have a small environment, but my journey on this campus goes far beyond what we see. Here, I gained confidence. I became a student leader, an academic and sports athlete, an SSLG president, a campus representative, an event organizer, and a host. Now, I finally understand. I learned that perhaps the reason I ended up here was not driven by my personal reasons alone, but by the numerous opportunities that awaited me. To our school director and school principal, thank you for the opportunities you have given me and for the continuous support you have shown to your beloved students and pupils. To the entire faculty and staff of MECA, I highly appreciate all of your brilliance for providing us comfort, The Mayor Leo Balite Academic and Leadership Excellence Award. The Campus Personality Award. With honors, Julian Matthew Jean Nicasio. Also received the Governor's Academic and Leadership Excellence Award. The NECA Emmanuel Academy Incorporated Leadership and Academic Excellence Award. Campus Personality Award. SSLG Service Awardee. Amazing Attitude Award. Best in Math. Best in GMRC. Most Trustworthy. Golden Heart Award. And Most Brave Award. Congratulations! Next, with honors, Nico Gabriel C. Sansa. Religious Award, Bucks Award, SSLG Service Awardee, Best in Technical Livelihood Education, Makatao Award, Most Diligent and Most Polite. Congratulations! Jomar Q. Napongo. He will receive SSLG Service Awardee. Most obedient, most cheerful, most respectful, most cooperative, most friendly, and most helpful. Congratulations. Proficient Honors, Isaiah Cassandra P. Damas. She will also receive the SSLG Service Awardee, the Bucks Awardee, Amazing Attitude Award, Most Compassionate Award, Most Behaved, Most Punctual, Most punctual, Neat and ilang Clean. tanan. And lastly, Proficient Honor, Great Giver Award, Golden Heart Award, Most Generous, Most Enthusiastic, and Most Attentive. Congratulations! Congratulations! For nursery,
side, then maglinya na daan. Thank you. Again, nursery. Please proceed na rin sa right side. A few moments later. Resolution na. Sa may istorya ni mo, so, ikaw yung graduate. Ang wedding of day. So, daan. Tayo, nagbukas naman. Hey, why are you not smiling? You look very serious. You look, I'm not used to smile. I'm always like that. Asa mami you ni mo? look like the president of the Philippines. Yeah. Some people you may got- say me I'm a congressman. Yeah. Matay pagkauna na ron. Ito sa kayang ko picture sa ta. Picture sa tapat yung mga picture. Okay, so na halukas na nasa baboy guys. Ang sudan paningabot tong order. Oh, this is what we ordered. Sweet and sour fish, Shanghai chop suey, chicken burger, breaded pork, and spaghetti. Ano sa mukhagutan good? Ay, wag pinapot ang order friend. Sulungan na itong drums, ta? Atong sulungan pa. Hi. Pinapot. Awas ning pa, nagawa pa kayo na pasok ka galing na friend. Wow, lami ani. No, can't have the cake till you have the food. I don't understand. Will you please speak Bisaya? No, yung Bisaya ka. I can speak a few words, I will get into trouble. Ha? Ang gana? Dahil ka sumali, ito nga ta. Lagi bang kita Kasi sana palitin ko, may palit na Nay siya. cook, Prepare to soup ko. Nana diha. Ito na ulit ang cook. Nanay cook. Cake is dessert. Ba't mo na yung muha ka na ay... Saman. Kan tandaway ice. Ano ka to? Ah, oh. Gusto ka sa friend? Spark is ano to? Sparkling. Katong Novelino? Kuha na lang good. Bisag kuha na good. Sunny light. Kuha ka mahubog. Sunny light. Trabaho pa ka, friend? na trabaho na. Ay, okay naman kalaga ko bug. Dito. Kaka na lang t-shirt puti bilin. Awas buboy na. Merkurit na. Wala siya He looks kung very Christmas. handsome, doesn't he? How many girlfriends you got now? Yung na. 4? I told him, give your girlfriend your last kiss because it's your last game to Nika. Right? You have another girlfriend when you go to take book. Mga gumabuan. You don't have one? He has 5. That's what I thought, he has 5. Yeah, 5. Asa mo na ni order mo? Trumps. Katol ka ng taram Ah, asa sa. na nang kuan? Atas din na, nandiyan din na. Oh, Mas ibabaw, friend? babaw. Asa na pito? Ano ka man Anong naka-deliver? eskwelahan bitaw, eskwelahan elementary, insa nay, paana. Ang padaw naman daw, pala siya. Pero yun na palagi. Tingnan na, Tawag yun Bakit yung i-deliver? masin. Diyan kita kay alas 12 na talas 11 medya atang sabot. Hapit na ba sa kong buto? You Buto got to ko stick ron. with the cell phone bag? Ay, sa butot eh. Kaya Ah, ano, nagtawa ko ni deliver. Ako, konti. Lagi papalit ang duha kalitson si Boboy. Ay, pagbuto-buto diha, smile. Kuya, nandiyan na Hoy, berte nilakan niya gahapon ha? Lagi. Ana, Ikaw, tawaro lagi ka, Hilak friend. ko, hilak siya oy. Dahil ko niya kay feel na feel. Luoy man good. Oh, God. Luoy good siya. Siyang parents kay Mother kay Flordelis Saborato, sister Emil ang Sales. sister kay si Emil Emil Sales. Sales. Ay, naabot na. Ikaw, may witness. Hindi ako na. Ana. Ano, lechon three mo, hindi ko batangan. Ah, okay ram dito. Abot na. Amay sa pursa, suboy ka lang. Di balit lang kay kuwang na. Kamera na. Lagay na na. Meron may gasolina itong kuha. Nautan sila kasi. Pila tanan na bayran nun? Lagay na na. Hindi ay. Okay, pila tanan. 3,510. Hindi ay. Boy, tawagan na sila silingan lang. Ah, For si you. Thank you so much. 3-5. 10 pesos? Pork. Wait, isa who made this one? Ako. Her. Wow, hoy, dito ko kamaw mo gamag yun na friend, promise. May ba ano na ako niya? Tilaw niyo, friend. Sakay ko ano. Deng, tilawan na nani mo na. Huwag ko na tilaw, friend. Sila ga tilaw. Spaghetti. Uy, daghan man ilang konday. Dara guys, ang pagkaon. Awa na, daghan na din na. Daghan di ay.
Halap dessert. Nagkampo ng dessert. That's why we need Ako na daghan. Dako man, oh. Lako. Dako, bilao. Si ma'am. Paniuli. Ha? 3-5. Daghan man 35. Zaman is buboy bay. Nila. Kung wa magpuwa po, nag-lipstick. Na kay picturean ka to. Sige na to picture. Ini. Ang kaki. Isa man. Ah. Ha? Apa kayang mama? Unsa na? Naman din. Nasagdan. Masagdanan. Nakay mga anak ka. I-open na. Bigay ko i-open na. Si Dolores ni mo na maway tagbay. Di ka gipangga. Si Dolores ni maway tagbay. Of graduation package. Sila ga buot ani. Ha? Gahilaka. Ay, hilaka man. Hilaka man. Baka mag-edit pa kag vlog. Tawag sa balik ko niya na. Di ka magampo ni Basit. Sige ba, ikaw tawag balik ko niya ko. Ah, mic na lang. Bisas ulo radyo na ako naibawaan. Tawag balik ko niya. Kaon radyo na ako naibawaan. Boy, barag sa diya, boy. Kaya picturean tayo na sa kasara dito. Yan, ito rin ang handa. Kaya may arong mga ano ta? Ibalik lang nato din sa vlog. Ha? Hindi mag-amputan or salamat ni pagkaon nga sa matubangan Ginoo. Ikaw mga panalangin niini nga makahatag kini kusog ka bastog sa among lawas. Bisan pa sa Lord, among pasalamatan ang pagmungin at ni Buboy. Salamat Ginoo sa pagproteksyon kaniya. Hinaot Lord, nga ikaw magpadayon kaniya panalangin makalampos sa iyang pagtuon. Kining tanan among ipangayo diha naman kay Kristo Jesus ni mong bugtungan at manuluwas. Amen. Amen. Happy birthday to you. Joke, di oy. Joke lang ko ah. Is my joke. La, sige na. Te. Ano te? Simo pa. Happy graduation. Simo kuan ba yung anak ko sa? Ako sa? Original. Happy graduation to you. Happy graduation to you. Happy graduation to you. Kani sa din sa mga mama. Uy, wala sa mga kawat din. Mike, you can pick. Napay luto ay. Uhan mo luto. Tala lang sa dam. Hindi ko lang dam na tagya. Pero hindi na magpa. Say, say. Ay, mga ate boy, mga ate. Oh boy. Pag-abot niya, igutom siya. Kayo ko naman ako ganyan, gaganda-gandagan ka. Diyan ako dito, kay tao. Okay, tao pag-abot niya. Sabihan na ako. Kuan na nagkanina. Isa ka sa kanya. Lingaw. Sige, doon kumato ng mga yun anang. Wala sa may rin. Sabaw ang isa gusto mo guys. Natainit, anong sabaw nila, Woy? Yung mga Ako, ligo kung sabaw. Say, alin na, Say! Say! Alin na. May iumin. Wala ko niya, wala ko gulay ko. Sapot ko kanina buntag sa mga iring kay grabe na din ang hanso. Ang ba't ka irin? Na-relate na din mo ang life. Adoberan ko na rin yun. Dahil mo ka, sabaw na ba? Hindi na. Tunga ka? Namira gila ko ng saksoy. Ay, ate lang. Ikaw na yung matsa na yung Cyril. Alin na, Say? Naku, the sweet and sour. You taste the sweet and sour. Compared to Say, Say.
Ano, congratulations, boy. Bakit sa kanin ka ng chicken? Fish. Fish. That's fish, mine. Salamat, Madam Dolores sa cake. Nako. Thank you sa cake. Thank you, Mike. For coming. Oh, Thank you, Dolores. I know you want me to pay for the food. For eating. Pang YouTube ni kaya. YouTube ta mag-upload kay nada. Come, friend. Ha? Lamira na. Ako, katilaki. Grabe good. So, kamu gina po ang gutom sa yatak sa ay day ang baso day. Kay atong tagayan ko. Ayan ko asa day mo sa kaanak ati Nuri. Sa mga anak ko sa ba, nakatulad diha. Mga ganang gatan mo ka? May naman to itari pa to. Uy, gagano to. Bugi, gagan to. Usa kay suni ko an manghod. Dati pa ka na. Ang usa ang katong isa. Ito, nagkukad na. Ja kay kamali mo lang ba? Kay hanggang kamali ba di ka daw. Babik yun, my friend. Anak, anak. Hindi, parang babik. Ne, okay na kani. Unsa may yung gikan diha? Kasama ka nang kasama ba? Nami ipalit ka na kana bitaw konti kana. Namating ulit ba? Wala. Nagbukas. Di, dua. Dua lagi ate. Dua. Lingaw ba? Nami ra day. Kana, parang sunog. Wa, tikaw katulong ko ano lang nila sana. Uy, gikan mo ko sila nila. Lila na ba yan ilang kuan? Lila na yan sila. Lila na. Ilahang. Then nga, pag is this sa unghon, like, lagi sa petang count. Ang mga timid, at kare na makasoy ko tatak. Ya, itong sudanan po dyan ikatong may school, na dako, nani puno. Yung dako, nani. At ka na. Kaya mo ang sili nga nag-birthday 1 year old ba na. Sa maron dapat ka, itong orderan sa mga pohon. Nag-birthday na ako na po. Suwayo. Hindi yan. Mayo ba? Ano? Yeah. Nato? Birthday na ako, mayo. Ate, pagkaon na natin. Nag-birthday ko, gusto ko na ho. Kamu na. Dahil si Mike, dahil ka rin sa dahil. Ang isang baso. Ako okay, ako okay. Ako sa din na. Kanang tuan. Basta dahil mo si Jan. Nature. Fish. Afi. Ay, isa din ha. Nice. Hindi din, awas. Hindi din. Kani, laro ka ni. Dili. Insya Allah, baboy. Mama, chicken fillet. Spaghetti. Chicken fillet. Dili. Pork. Breaded pork. Si Sensei, ni ka na? Congratulations, mami. Huwag kasi mahilak. Huwag kasi kung... Ako sa tazay, congrats, mami. Thank you. Dahil no, sa tigirin mo si Tazay. Ni Say. Hooray! Hindi na. Siya. Mother. Ikaw, ayaw ka ba ka ni-graduate? Ay, Kami handa yung pagka-graduate nga mo. jamuy! Yaman. Apa? Daghan ba yan ni? Ito, pag-high school na ta. Ako, pag-high school na to, kay Boka, nipalit ko daag sardinas para uli na mo namin ko daag. Kami, wajud ni kasuya ng taon na. Napalit-palit pa may album para regalo sa galingon. Oh, di na. Dahil ko pag high school. Silipat lang ko. Pangmuka po For ito, lahat ng light sa una, high school na yun. Dahil nagkano ni mong... Okay, gihilak sa pagkailak ko na. Kailak ko po. Nilaluoy ko silang papa ba? Ang patanawan na naman sila mo. Maghilak po to, isang papa, tuguti. Sakit ako ito. Sakit. Ayan lang ko tanaw. Ang hilak ko ito. Sama. Ano ba? Kahilan po ko, no? Ha? Hilak ko. Talol. Na, anak ba siya sa pagmuhila katong pag-bisyo, ganito, tapos Manila. Pagkuhan ka nang may, ay na, nang tribute, sabol, yung dito sa, hilak-hilak mga, dito ang hilak-hilak. Mataba ang nga. Nagdahi ka na. Si Jan, pag tribute ni Zaw ako ni hilak. Nagkatawa ko.
Kani mag sila kay luoy mag-discussion nila. Uy ba? Kung mo, doon na ako, nakaila ka kayo, nag-graduate na sila, isang way papay, ano. Ikaw wala kayo mga... Lami ang ilang ano. Wala Kaya ka, nabayad na mo, 3.5. wala ka sa Russell, si Russell kayo, ilig, mas Russell ang mga Ikaw anak. ba lang mo to? Ano ka lang gaya ko pala mo. Mike, this is Mike, breaded pork. No. Which one? Already had some. Huh? High school, may gabi mga kung kakakam. Hi guys. Tawadan na. Cheers ko nung Oy, tagay. tagay. Cheers. Cheers. Pak. Sayaw nagaman na. Sayaw hindi. Ito nga. Dilim na ito. Tinuod mo daw! Pag-ingon mo nila! Ang iyang baboy, hapit na mo tuig. Sa ato ko itong baboy, katulo na taga-baligya. Huwag tananin din. Walang Tinuod lagi pag nanigwasa imong baboy na. Pag tanaw siya dala, tayo ko, Hindi na dyan mo tayo. wala ka tiro lagi. Pastilan ka sa kampataka. Tingnan mo. Guys, subag na ko guys. Sana, habag na malisod. Sila, okay pa. Anti-COVID vaccine. Tawag sa Mistisa na. Tisa kaya ng asawa. Mama, muda dong blower. Ang ginang. Ang bata. Bata. Pagbata ba na di man? Sa rin eh, pang tilwang. Pang anti-COVID ko na ni. All purpose. Ni Amir ko kay upload. Oh, wala naman siya. Mura magbahal nga na ituba. O na iko. Murag bahal bitaw. Imong kada. Dati, di ko kasama. Ay, may mawan. Pulo Ay, sila so na galon. introan. Puro intro limbaro. Ay, limbaro. Palingot.